ও আইআইটি বাবা, কোথায় গিয়েছিলে? এদিকে আসো। তো বন্ধুরা, আইআইটি বাবা একটা কথা বলেছিল যে উনি বলে ভগবান, উনি বলে ভবিষ্যবাণী করেছে এবার ইন্ডিয়া জিতবে না, ইন্ডিয়ার বিরাট কোহলি হেরে যাবে। তো আইআইটি বাবার একটা ছোট্ট ভিডিও আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ। हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीसी का जोर लगा के आज जीत के दिखा दो। तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। কি তুমি ভগবান? হ্যাঁ, হয়তো আইআইটি বাবা মানে পাকিস্তান থেকে গাঞ্জা নিয়ে এসে পোড়াচ্ছে, মেরেছিল, তাই জন্য তো পাকিস্তানের বেশি সাপোর্ট কেটেছে। বন্ধু, এরকম করলে তো চলবে না। খাবা ইন্ডিয়ার, গান করবা পাকিস্তানের। তোমার জবাব তো বিরাট কোহলি আজকে দিয়ে দিয়েছে। लेकिन इंडियन स्टार बैटर्स विराट बीता वक्त देखे उतने रन्स नहीं आए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है वो चीज फर्क डालेगी? देखिए, अगर विराट कोहली को जगाना है तो उनको ये बता दें पाकिस्तान के खिलाफ मैच है तो वो उठ जाएंगे। যদি ভবিষ্যবাণী করে থাকো তাহলে তো তোমার ভবিষ্যবাণী আজকে হলো না। बोले थे ऐसे ही मैं कुछ भी फेंकता रहता हूँ। सीरियस क्यों ले रहे हो तुम इतना? लेकिन एक सेकंड বলে নাকি এখন বলে সিরিয়াস হইতে না, এটা কেমন কথা? তুমি গাঁজা খাইয়া যা খুশি তাই কোবা, আর তারপর কও সিরিয়াস হইতে না। তুমি কোনখানকার লোক গো? ইন্ডিয়ার না পাকিস্তানের? পাকিস্তান থেকে আমরা তোমার এক্সট্রা করে গাঞ্জা দিয়ে তোমরা খাওয়াইছিল না? বন্ধু, এগুলো তো ঠিক না।